ভুল ভুল মিশাণ ଅଛି କେବଳ ଯିଏ ଠିକ କରିପାରିବ 5000 ନଗଦ ପ୍ରାଇସ୍। তোর 100 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାଇ କିଏ କରିବ ଆଗେ? ଦେ 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 ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଏକ ଷ୍ଟିକ ରେ ହେଇଯିବ। ଯିଏ କରିପାରିବ 5000 ଅଛି। प्लस 7 बराबर 13। अरे भाई एक हेबा कथा 13 नुह यार 100 टका गला। चलो चलो तुम्हारे करियो एंट्री भी भाई एंट्री 100 टका। हां भाई अरे भाई गोभी बोला कि आसी भाई दे दे अरे 300 टका अछि आ 100 टका अरे 5000 भाई नगद प्राइस। एक स्टिक हटा मूव करी। हां मात्र एक स्टिक भाई समान एक आसीओ। अरे भाई होबो भाई 8 7 बोले। अरे यार प्राइस पहले तो 5000 1 2 5